بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں اور انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. ارے دیکھ زہرا کے بیٹوں کی شان، ارے دیکھ زہرا کے بیٹوں کی شان کہ جن کی سواری رسول بنتے ہیں. سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اللہ دے حرمت والے مہینیاں دے اندروں ایک مہینہ محرم الحرام اور سال دا پہلا مہینہ جس دے اندر نبی پاک دے دور دے جڑے کفار سن، جنہ دیاں بہت زیادہ گہریاں دشمنیاں سن ایک دوسرے دے نال، وہ اس مہینے اندر اپنے ہتھیار ہر قسم دے سٹ دیندے سن، کوئی قتل و غارت نہیں سی کردے. اس مہینے دا ادب کردیاں ہویاں کہ اس مہینے اندر قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، کسی قسم دا ایسا کم اور قدم نہیں اٹھانا. ایک گروہ ایسا اٹھے ہے جنہیں خاندان رسول نوں ایک دن دے اندر پورا خاندان ذبح کر کے رکھ دیتا ہے. کفار نے اپنے ہتھیار سٹ دیتے نے، رب نے انہاں دے ہاتھ دے اندر جڑے آل رسول دے دشمن قاتل سن، رب نے انہاں دے ہاتھ دے اندر وہی ہتھیار پھڑا کے اپنے آپ نو مارن دا اور اپنے آپ نو قتل کرن دا، اپنا آپ ہی خون بہان دا ایسا رستہ رب نے وکھا دیتا ہے. اس وقت تو یہ نسل چلی چلدی آج تک جاری ہے، یہ اسی طرح جاری رہے گی، کیونکہ جڑا خاندان رسول دے خون دے نال بے وفائی کرے حق بندہ ہے اللہ پاک دنیا دے اوپر انہاں نو سزا انہاں تے ضرور مسلط کرے. تو انشاءاللہ الرحمن میں بڑے اختصار دے نال جڑا عنوان بیان کرنا ہے، اس عنوان نو توجہ دے نال ہوشیار اور بیدار ہو کے توجہ میرے ور رکھیا جی، میرے والی رہے گی انشاءاللہ. میں بلا تاخیر بلا تمہید، میرا ویسے ہی شروع تو یہ انداز ہے
کہ ادھر ادھر دیاں گلاں دی بجائے بلا تمہید بلا تاخیر اپنی بات نو شروع کر دینا تاکہ تھوڑے وقت زیادہ تو زیادہ گفتگو کیتی جائے۔ میرا ارادہ نہیں سی یہ عنوان بیان کرن دا کیونکہ ماحول دے نال ہی بیان ہوندا ہے، ماحول تو بغیر نہیں، لیکن ساڈے شیخ برادران نے حکم فرمایا، میں کہا چلو حکم دی تعمیل کردے ہویا۔ یہ عنوان اس قدر عظیم عنوان ہے، اینو سنن واسطے توجہ بھی چاہیے ہے اور اینو سنن واسطے ہر قسم دی سستی بھی اتارنی پئے گی۔ این متوجہ ہو کے جڑے ساتھی انتظام کر رہے نے بس وہی کرن، باقی ادھر ساتھی توجہ نہ کرن، توجہ میرے ور رکھن تے کوشش کرو اگر ناراض نہ ہوئے تے تھوڑے جے قریب آ جاؤ، اگر غصہ ناراضگی نہ ہوئے تے قریب قریب آ جاؤ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک بہنا آنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ جس ہستی اور ذات دا میں تذکرہ کرنا ہے وہ ہستی شہید دے نام تو پہچانی اور جانی جاندی ہے۔ اگر شہداء دی فہرست نو اسلام دے اندر کھولیا جائے تے شہید اسلام دے اندر بے شمار نے۔ میں جس وقت اسلام دی فہرست شہداء اسلام دی فہرست نو میں کھولنا کتے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے چچا جان دی شہادت اس قدر دردناک افسوسناک نظر آندی ہے۔ جس وقت اسلام دے شہداء دی میں فہرست کھولنا کتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نظر آندی ہے۔ جس وقت شہداء اسلام دی میں فہرست کھولنا کتے عمر علی احد دے شہید بدر دے شہید، لیکن جس شہید دا تذکرہ میں آج کرنا ہے تو صحاباب دے سامنے اس شہید دا نام کیے سیدنا حسین ابن علی، سارے محبت نہ کہہ دے اور رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے سن جنہاں نو پیغمبر نے اپنا بیٹا کیا ہے، اور اے تین بھائی سن۔ تیسرے بھائی دے نام دا کسے نو علم ہوئے پلا، ایک تے حسن ہے نا، اے بڑے سن، ایک حسین چھوٹے سن، انہاں دا ایک اور بھائی بھی سی جڑا سیدہ فاطمہ دا بیٹا، سیدنا علی المرتضیٰ دا بیٹا۔ نہیں ہے ہمت کوئی نہیں، چلو آج تسی یاد کر لو کہ بھولنا نہیں کسے موقع دے۔ سیدنا محسن یہ تذکرہ نہیں کیتا گیا، اصل دے اندر یہ شان مقام یہ بچپن دے اندر پیدا ہوئے تے وفات پال گئی سی، یہ بچپن اندر۔ اور سیدنا حسن بڑے سن، سیدنا حسین چھوٹے سن۔ انہوں نے جتنی زندگی گزاری ہے مدینہ المنورہ دے اندر گزاری ہے، 48 سال دی عمر پا کے اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ انہاں دے بارے آندہ ہے بات معروف ہے کہ انہاں نو زہر دیتا گیا سیا، اور جنہاں نے زہر دیتا سی نا وہ بھی کوئی کوفی سن جنہاں نے زہر دیتا ہے، لیکن وہ اگو الزام لاندے نے انہاں دی بیٹی انہاں دی بیوی اشعث سی، انہاں نے زہر دیتا ہے، لیکن اے بے بنیاد بات ہے، یہ پیچھے کوئی حقائق نہیں۔ زہر دیتا گیا ہے، زہر نے اثر کیتا ہے کچھ عرصے تو بعد، لیکن زہر بھی یہ دیتا گیا ہے کوفے دے اندروں ہی یہ زہر آیا ہے، اور کوفی ایسے لوگ نے انہاں نے خاندان رسول دے نال کسے موقع تے وفا نہیں کی تھی، وفا انہاں دے اندر کتے نہیں ملے گی۔ آگے میں دلائل عرض کراں گا انشاءاللہ بات کھل کے نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ سیدنا محسن، سیدنا حسن، سیدنا حسین۔ سیدنا حسن 48 سال دی عمر پا کے جنت البقیع دے مہمان بن گئے۔ جنت البقیع دے اندر صحابہ اکرام دی صف دے اندر جا کے رب نے مہمان بن گئے، قبر دے مہمان بن گئے، صحابہ اکرام دے نال ساتھ پا لیا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے بڑے عظیم نواسے سر، جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کردے سن اور کائنات دے لوگاں نوں دسیا کردے سن حسین میرے وچوں ہے، میں حسین چوا، جڑا حسین نال محبت نہیں کرے گا میرے نال نہیں کرے گا، جڑا میرے نال نہیں کرے گا رب نال نہیں کرے گا، جڑا حسین نال پیار کرے گا میرے نال کرے گا، جڑا میرے نال پیار کرے گا عرشاں والا رب دے نال پیار کرے گا۔ اے سیدنا حسین کوئی عام شخصیت اور ہستی نہیں، اے شہید کرب و بلا، اے سانحہ کدوں پیش آیا ہے؟ آئیے ذرا ہن اللہ پاک دے قرآن تے غور کیجئے۔ میں فضائل انشاءاللہ الرحمن پھر موقع تے پڑھاں گا، اسی ڈائریکٹ آغاز کرنے ہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جو اے واقعہ پیش آن لگا ہے او دے حالات واقعات کی سن۔ میں انشاءاللہ قرآن احادیث دی روشنی اندر
اور تاریخ دا جڑا سہارا کچھ لیا جاندہ ہے مستند روایات اور اہل تشیع دی کتب دے اندروں انشاءاللہ میں حوالے تو صاحباب دے سامنے رکھاں گے، کیونکہ ساڑی بات سوشل میڈیا دور دراز تک جانی ہے۔ الحمدللہ اس ممبر تو جڑی بات ہوئے گی اے پورے دلائل دی روشنی اندر ہوئے گی، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہوئے گی۔ آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دا قرآن اور پیارے حبیب پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دیجئے۔ اللہ دا قرآن سورہ بقرہ دوسرا پارہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماندے نے جڑے اللہ دے رستے اندر قتل ہو جان، اسلام واسطے قتل ہو جان، اللہ واسطے اللہ دے رستے اندر لڑدے قتل ہو جان، شہید ہو جان، فرمایا اموات، انہاں نو مردہ نہیں کہنا، اے نہیں کہنا اے مردہ اے، اے دا باپ مردہ اے، اے دا خامد مردہ اے، اے دا شوہر مردہ اے، نہیں کہنا۔ فرمایا بل احیاء، بلکہ او زندہ اے جڑا اللہ دے رستے اندر شہید ہو جائے انہوں مردہ نہیں کہنا۔ اور شہید دی سب نالوں بڑی فضیلت، پہلی فضیلت وے شہید مر کے بھی اللہ دے رستے اندر زندہ ہی نظر آندا ہے۔ اللہ سونیا او دی وراثت تقسیم ہو گئی ہے، اللہ انہوں غسل دے دیتا گیا ہے، او دی قبر بن گئی ہے، اللہ سب کچھ تقسیم ہو گیا ہے، او دی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے نے۔ اللہ فرماندے نے پھر انہوں مردہ نہیں کہنا۔ اللہ ساڑی عقل نہیں ماندے، ہاں نظر نہیں آ رہے لیکن مردہ بھی نہیں کہنا۔ اللہ کی فرماندے نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تساں اس مسئلے نو سمجھ ہی نہیں سکدے، اس مسئلے نو سمجھ ہی نہیں سکدے، تواڈیاں عقلاں اس بات تے قاصر نے، عقلاں کم نہیں کرن گیاں۔ رب نے فرما دیتا ہے او مردے نہیں بلکہ زندہ نے، او آخرت دی زندگی ہے، جنت والی زندگی ہے، دنیاوی معاملات انہاں دے ختم ہو گئے نے اور آخرت والی زندگی اندر زندہ ہے۔ اے شہید دا مقام تے مرتبہ ہے جڑا مر کے بھی زندہ ہوندا ہے، لیکن جس شہید دی میں بات کرن لگا اے خاندان رسول دا چشم و چراغ سیدنا حسین ابن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی دے نال محبتہ منڈن والا، اے ایسی عظیم ہستی ہے جنہ دا نام نبی پاک نے اپنی زبان مبارک چو اپنی پسندہ خود انتخاب فرمایا، خود منتخب فرمایا۔ اے علی اے دا نام کی رکھے آئے، حضرت علی نے کچھ نام پیش کیتے، آپ نے فرمایا نہیں اے دا نام میں محمد، اے دا باپ اے دا نانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھاں گا سیدنا حسین، سیدنا حسین، سیدنا حسین۔ کون حسین صدقے قربان جاواں، آؤ ایک سما بنا دے وہ، ایک ماحول بنا دے وہ تاکہ میرے بیان کرن اندر آسانی پیدا ہو جائے، تواڈے سنن اندر آسانی پیدا ہو جائے۔ کون حسین ہے، کون حسین ہے؟ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین اے۔ علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین اے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین اے۔ حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، گھڑیاں اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے، گھڑیاں اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے، ویڑے وچ ویر نو کھڑان دی ایک بین اے، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اے، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اے، علی دا پیارا اے تے فاطمہ دا چین اے۔ رب نے حسین نو کی رتبے
रुतबे अताए ने रब ने हुसैन नो की। आ सुन सुन साडे कोलो ओ हुसैनियत सुननी है, किरदार सुनना ही और इज्जत और मुकाम ते हकायक ते फजाइल सुनने ही। आ साडे मसाजिद और मदारस दे अंदर इंशाअल्लाह हक दा सच्चा ते साफ सुथरा सौदा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ओ सौदा मिलेगा जेड़ा नबी ने दिता है, ओ सौदा मिलेगा जेड़ा कुरान अंदर मौजूद है, जेड़ा हदीस अंदर मौजूद है। अली दा प्यारा ए ते फातिमा दा चैन वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। रब ने हुसैन नो की रुतबे अताए ने शहादत हुसैन दे झंडे लहराए ने। शहादत हुसैन दे झंडे लहराए ने। हुसैन दे दीवाने आंदी हाय हाय ओ हुसैन दे दीवाने आंदी तड़प जाया जे। हुसैन दे दीवाने आंदी, हुसैन दे दीवाने आंदी ए लगी होई लैने। अली दा प्यारा ए ते फातिमा दा चैन। अली दा प्यारा ए ते फातिमा दा चैन। हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाल चैन। मैं हुसैन विचों हदीस ओ मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैन। मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैन। अली दा प्यारा ए ते फातिमा दा चैन। अली दा प्यारा ए ते फातिमा दा चैन। वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह उम्मे सलमा दे घर दे अंदर लेटे हुए ने, आराम कर रहे ने। नबी पाक अचानक बेदार होए, अखां दे अंदर आंसू आए ने। मेरे पैगंबर इस तरह अपने मुखड़े तो आंसू साफ करदे ने ते मां जी सवाल कर दियां ने। सैयदा उम्मे सलमा सवाल कर दियां ने, अर्ज कर दियां जे ए महबूबे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी की बात है अचानक बेदार हो के अखां अंदर आंसू आ गए ने। फरमाया उम्मे सलमा की पुछ दिया जे मैनू रब ने ख्वाब दिखाया है, उस ख्वाब दे अंदर बड़ा अजीब जिहा मंजर रब ने दिखा छोड़े आए। महबूब जी वो मंजर की सी? फरमाया उम्मे सलमा फुरात दा किनारा है, फुरात दे किनारे ते मेरे नवासे मेरे फूल मेरे जिगर दे टोटे मेरे दिल दे चैन सैयदना हुसैन नो मेरी उम्मत दे लोगां ने ज़िबा कर दिता है, शहीद कर दिता है, कत्ल कर दिता है। मैनू शहादत वखाई गई है मेरे बेटे हुसैन दी, मैनू शहादत वखाई गई है मेरे नवासे हुसैन दी। ए उम्मे सलमा ए मंजर वेख के मेरे कोलों बर्दाश्त ना हो सकिया। एदा मतलब है शहादत हुसैन हक है, क्योंकि मेरे पैगंबर नू रब ने जिंदगी दे अंदर ख्वाब दी सूरत अंदर विखा छोड़ी से। वक्त आया जिस वक्त सहाबा इकराम दे कोलो खिलाफत चलदी चलदी अमीर मुआविया दे कोल आ गई है। अमीर मुआविया तो बाद उन्हां दा बेटा यजीद उन्हां दे कोल खिलाफत आ गई है। मदीने दा गवर्नर वलीद वलीद नो पैगाम पहुंचिया है हजरत हुसैन दे कोलो मेरे वास्ते अपने हाथ ते बैत ले लेवो ताकि मैं खलीफा मनिया जावां, हुसैन मैनू कबूल कर ले। सैयदना हुसैन तेरा कुनबा कबीला बरादरी सारा खानदान खान वादा रसूल बुला लिया गया है। एक मीटिंग बुला ली गई है। इस मीटिंग दे अंदर ये बात रखी है कि यजीद वास्ते साडे हाथ ते हुसैन बैत करो। सैयदना हुसैन फरमाते ने यार कोई सोचन दा मौका दिता जाए। सारे कहने लगे ठीक है बात ते जायज़ है, सोचन दा मौका दिता जाए। हजरत हुसैन ने मौका मुनासिब पाया है। सोचन दा मौके दे दरयान जड़ा वक्त मिले आए इन्हां ने फैसला किया अपना खानदान लैके मक्कातुल मुअज़्ज़मा हिजरत कर जावा, मदीना छोड़ जावा। मदीने दियां हवावां कोई ठीक नहीं लग रही, मेरा दिल मुतमईन यजीद दी बैत करन दे ऊपर इतों छोड़े है मदीना तुल मुनव्वरा चले गए ने। मक्का तुल मुअज़्ज़मा दे अंदर मक्के दे गवर्नर ने सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
इधरों कूफे दे अंदर खबरां पहुंच गई ने हजरत हुसैन मदीने तो हिजरत करके मक्का पहुंच आए ने। इन्हां ने बैत नहीं की थी। हजरत हुसैन ने यजीद दे हाथ अंदर अहले कूफा दी तरफों खत आने शुरू हो गए। एक खत आया, 2 खत आए, 10 खत आए, 1000 खत आए, हत्ता के 12,000 खतूत 12,000 खतूत हजरत हुसैन दे सामने आ पड़े ने। एक खत नहीं, 2 खत नहीं। हजरत हुसैन ने फैसला कीता है, इहदा मतलब है कूफे वाले मैनू बड़ा चाहते ने, कूफे वाले बड़े परेशान है, मैं क्यों ना जावां कूफे। इन्हां फिर फैसला कीता है, अपने चचे दे बेटे चचाजाद भाई सैयदना मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह नू तैयार कीता है, जाओ कूफे दे अंदर कूफियां दे कोल जाओ ना, उथों दे हालात दा जायजा लो, हालात दा जायजा लैन तो बाद मैनू दस देना। कूफे अंदर गए ने ते कूफियां ने बड़ा इस्तकबाल कीता। परवाना वार हजरत उरवा बिन हानी दे घर दे अंदर मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए ने। लोग आ रहे ने, सारे कूफे वाले आ रहे ने हुसैन वास्ते हजरत मुस्लिम बिन अकील दे हाथ ते बैत कर रहे ने। हत्ता के 40,000 कूफियां ने हजरत हुसैन वास्ते बैत कर छोड़ी है। एक रवायत 80,000 दे करीब है, 40 या 80,000 कूफियां ने जिस वक्त बैत कर ली है। उधरों यजीद नू पता चले पैगाम भेज गया है शाम दे अंदर के कूफे दे हालात कोई साजगार नहीं है। इन्हां ने नुमान बिन बशीर जेड़ा मैं कूफे दा गवर्नर ने इन्हां नू माजूल कीता है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद नो गवर्नरी दे छड़ी है, इथों दी हुक्मरानी दे छड़ी है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने सारा माहौल देखिया, इन्हां ने फौजां तैयार कर लियां। इन्हां नू पता चलिया उरवा बिन हानी दे घर दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान सैयदना अली दे भाई दा बेटा अली दा भतीजा सैयदना हुसैन दा चाचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील उठे वे। लोग परवाना वार उन्हां दे हाथ ते बैत कर रहे ने। बड़े कूफे दे लोग सारा कूफा उन्हां दी तरफ पलट चुके आए। की करना चाहिए इन्हां ने क्या कि उरवा बिन हानी नू के बुलाया जाए। उन्हां नू गिरफ्तार करके बुला लिया। इन्हां दे कोलों पुछया तेरे घर दे अंदर मुस्लिम बिन अकील मौजूद है। इन्होंने इनकार दा ऐलान किया कि मेरे घर अंदर नहीं। फिर पूछया, इन्होंने इनकार किया, फिर पूछया, फिर इनकार किया। जदों फिर पूछया तो एक बंदा सामने खड़ा कह लगा उरवा क्यों गलत बयानी कर दे हो, मैं इन्हां अखां दे नाल तेरे घर दे अंदर वेख के आया, तेरे घर दे अंदर वेख के आया। इतनी बात की है। उरवा बिन हानी खामोश हो गए क्योंकि बोलन जोगे रहे नहीं, दलील ही कोई नहीं रहे। इन्हां ने बचान दी कोशिश की थी। इधरों आर्डर जारी कर दिते ने मुस्लिम बिन अकील दा मुहासरा कर लिया जाए, इहदी गिरफ्तारी दे वारंट जारी कर दिते ने। मुस्लिम बिन अकील नू गिरफ्तार करके मेरी अदालत दे अंदर पेश किया जाए। ये लोगां नू परवाना वार हुसैन दी बैत क्यों करवा रहे ने, ये माहौल नू खराब क्यों कर रहे ने। इधरों मुस्लिम बिन अकील नू पता चल गया है उरवा बिन हानी नो इब्ने ज़ियाद ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हां ने आवाज लगाई है ओ कूफे वाले हो, कूफे वाले हो, मेरे हाथे हुसैन वास्ते बैत करने वाले हो, आ जाओ तलवारां कड्डो, इब्ने ज़ियाद दे ऐवान दा मुहासरा करना है। हुण ते जिहाद फर्ज हो चुका है, हुण ते लड़ना फर्ज हो गया है, आगे बढ़ो। 40,000 या 80,000 कूफी आगे बढ़े ने। आगे बढ़ के इब्ने ज़ियाद दे ऐवान दा मुहासरा कर ले आए। इब्ने ज़ियाद ने हर कौम हर कबीले दा एक एक बड़ा उथे बैठाया होया है। हर कौम दा ना कबीले दा एक एक बंदा, जरा तवज्जो करो, एक एक बंदा बिठाया वडेरा, उन्होंने मीटिंग करके उन्होंने इतमाद अंदर लिया कि जितने लोग हुसैन का ऐलान कर रहे हैं, बैत कर रहे हैं मुस्लिम बिन अकील दे नाल ने, इन्होंने कहो कि वापस पलट जाओ। इन्होंने कहो कि वापस पलट जाओ। सारे कुनबे कबीले दा एक वडेरा छाते चढ़े आए, इन्हें ऐलान किया है हुसैन साडा कुछ नहीं लगता।
ਹੁਸੈਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਸੈਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਪਲਟਦੇ ਚੰਦ ਕੂਫੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਧਰੋਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੂਫੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਅਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने चलो मगरब की नमाज अदा करिए। मगरब की नमाज अदा करने वास्ते इस मस्जिद के अंदर जमात कराइए। 3 फर्ज अदा करके सलाम फेरे, पिछे कोई एक कूफी नहीं रहा, सारे पलट गए ने। रात दा अंधेरा है, रात दी तारीखी है, ते जिस दा घर दा दरवाज़ा खड़कांदे ने मुस्लिम बिन अकील, दरवाज़ा खुलदा है, वेखिया जांदा है दरवाजे ते मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़ा बंद कर लेंदे ने। पनाह मंगण वास्ते अल्लाह दा वास्ता देंदे ने, खुदा दा वास्ता है कुछ वक्त वास्ते पनाह दे दिओ। लेकिन सारे दे सारे कूफी वेंदे गए ने, दरवाजे बंद करते गए ने। रात दी तारीखी अद्धी रात दा वक्त आया, एक दरवाज़ा खड़काया है, इस दरवाजे ते एक औरत आई है। इस औरत नूं जाके अल्लाह दा वास्ता दिता है, अल्लाह वालिए ऐ मेरी माँ मेरी बहन अल्लाह वास्ते एवें थोड़े दिनों वास्ते पनाह अपने घर अंदर दे दे। मैं हज़रत हुसैन नूं खत भी लिख चुकी हाँ कि कूफे वाले बड़े वफादार ने, अचानक इन्हां दे अंदाज चेंज हो गए ने, अचानक इन्हां दे रवैये चेंज हो गए ने। फरमाया कि कुछ वक्त वास्ते पनाह दे दी जाए। मैं खानदान रसूल दा एक हिस्सा वां, खानदान रसूल दे अंदरों आया, हज़रत हुसैन दे चचाजाद भाई आया, हज़रत अली अल मुर्तज़ा दा भतीजा आया। माँ जी ने तरस खादा ते अपने घर अंदर बिठा लिया। कदी घर दे अंदर कमरे चों निकल रही ने, कदी जा रही ने, कदी आ रही ने। जिस वक्त इन्हां दे बेटे ने वेखिया कि माँ मेरी क्यों अंदर आ रही जा रही है गैर मामूल तो हट के क्यों जा रही है, कदी अंदर कदी बाहर। माँ जी की गल है? माँ जी कह लगी पुत्र गल राज दी है, अगे ना करना गल राज दी है, अगे ना करना पुत्र। की राज दी गल है? फरमाया खानदान रसूल दा एक हिस्सा आया है, असी उन्हां दी खिदमत कर रहे हैं, हालात बड़े खराब ने, एवें चंद घंटे चंद दिनों वास्ते साडे घर अंदर पनाह लई है, इन्हां ने वापस लौट आना है, ते ए पुत्र किसी नूं दसी ना। अच्छा माँ फिर तो खुशी दी गल है, रसूल दा खानदान रसूले खानदान दा हिस्सा आया है, सैयद आया साडे घर दे अंदर, फिर तो खुशी दी गल है। माँ जी मैनूं इजाजत दिओ, वो जी हज़रत अली अल मुर्तज़ा के नाम से मस्जिद बनी, मैं उत्थे जाके कूफा की मस्जिद जी है उत्थे 2 रकत नफल ना अदा करके आवां शुकराने दे। पुत्र चला जा लेकिन बेवफाई ना करी, ख्याल करी। नहीं माँ जी मैं क्यों बेवफाई करनी है। एक गए ने मस्जिद की बजाय सीधा एवाने इब्ने ज़ियाद, उत्थे जाके क्या शिकार फस गया जे, कोई इनाम इकराम देवो, मैं मुस्लिम बिन अकील नूं गिरफ्तार करवाना। उतों ने तवान लिया, माल लिया, माल लैके आ गई ने फौजा ने आके गिरफ्तार कर लिया मुस्लिम बिन अकील नूं। कोई मुक्का मारदा है, कोई ठुड्डा मारदा है, इस तरह मुक्कियां ते ठुड्डियां मारदियां हज़रत अबू इब्ने ज़ियाद दे कोल ईवान दे अंदर पेश कर दिता गया है। ते अचानक अखां अंदर आंसू आ गए। फरमाया मुस्लिम मौत दे डर ते खौफ दी वजह तो रो रहे हैं। तवज्जो करना मुल्तान वाले लफ्ज़ां ते। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इब्ने ज़ियाद मौत दे डर तो नहीं रो रहा, मैनू डर इस बात का है मैं अपने हुसैन नूं खत लिख चुके हाँ कि आ जाओ कूफे दे अंदर, लेकिन कूफे वाले ते बेवफा निकले ने, इन्हां दे खून दे अंदर वफा दा मैं एक नुक्ता ते एक रमक भी नहीं देखी। मेरा हुसैन काफिला लैके अपनी अहले औलाद पूरा खानदान लैके चल पिया होएगा मक्कियों। कौन है जड़ा खबर पहुँचाए मेरे हुसैन नूं कि खुदा दा वास्ता जे वापस पलट जाओ, इस कूफे दे अंदरों तुहानूं वफा नहीं मिलेगी। मुस्लिम बिन अकील फरमा लगे कि इनू ऐवान दे ऊपर छत दे ऊपर ले जाया जाए। छत दे ऊपर ले जाया गया है। जिस वक्त छत ते ले जाया गया है मुस्लिम बिन अकील नो कह लगे इनू जल्दी कर, तलवार मार ते कतल कर। गर्दन ते तलवार मारी है, जिसम दे 2 हिस्से कीते ने,
ایوان نے ابن زیاد تو ساریاں دے سامنے گلی دے اندر جا کے میت نو لاش نو سٹ دیتا گیا ہے اور ادا بے حرمتی کیتی گئی ہے. ادھروں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پے نے. اجے کوفے تو 30 میل دور سی ابن سعد دی قیادت دے اندر انہیں ابن زیاد نے جڑا ہے نا 1000 فوجیاں دا دستہ اتھے لا چھڑے تاکہ آن اتھوں انہوں گرفتار کر لیں. کمو پیش 80 لوگاں دا اجتماع تے قافلہ جس وقت کوفے تو 30 میل دور ہے. اجے کوفے تو 30 میل دور ہے تے حضرت حسین نو خبر ملی ہے تواڈے بھائی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے. حضرت حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا اپنے خاندان دے اندر کھڑے ہو کے اے مسلم دے بیٹو اے مسلم دے بھائیو بتلاؤ کی مشورہ ہے. فرمایا حضرت حسین ساڈی رائے وے تسی جاؤ کوفے دے اندر ہو سکتا ہے تہاڈا حیا کر لین. 40,000 لوگ جو بیعت جو کیتی ہے 12,000 تہاڈے کول خطوط نے تہاڈے کول دلائل نے تسی جاؤ ہو سکتا ہے تہاڈا حیا کر لین. نہیں مڑنا چاہیے جانا چاہیے. حضرت حسین نے کہا چلو چلیے. جس وقت اگے گزرن لگے نے 1000 فوجیاں دا دستہ ہے 1000 فوجیاں نے انہاں نو گرفتار کرن دی کوشش کیتی ہے. حضرت حسین فرماندے نے سانو اگے جان دیو. فرمایا کوئی اجازت نہیں اگے جان. فرمایا کوئی اجازت نہیں اگے جان دی. حضرت حسین فرمان لگے میریاں 3 تواڈے اگے گزارشاں نے پیچھے مڑن دیو. پیچھے واپس مکے میں چلا جانا وا اگے نہیں جانا. فرمایا پیچھے بھی نہیں جان دینا. چل اچھا کسی اگے جان دیو اسلامی بارڈر تے میں لڑتا اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاواں. فرمایا اے بھی تہاڈی گل قابل قبول نہیں منی جائے گی. حضرت حسین فرماندے نے پھر تیسری میری گزارش ہے مینوں شام دے اندر جان دیو یزید دے کول. یزید کول جاواں گا گل بات طے کراں گا. انہوں نے کہا بھی اے گل تہاڈی تھوڑی جی منن والی ہے لیکن ابن زیاد دے جدوں تک مشورہ تے آرڈر نہیں آئے گا اسی تانوں اگے نہیں جان دیندے. پھر انج کرو قافلہ لے کے تر پو اسی نال ہے ساڈی فوج نال ہے تے شمر گیا ہے ابن زیاد دے کول. ابن زیاد نوں جا کے ساری صورتحال دسی ہے. ابن زیاد پتہ کی آندا ہے اگر یزید دے کول حضرت حسین نوں جان دیتا انہاں دے کول خطوط نے انہاں دیاں ہواواں ساڈے خلاف نے انہاں کول دلائل نے ساڈے بارے کی پیغام جائے گا یزید دے کول نہیں جان دینا. انہاں نوں مجبور کرو ساڈے ہاتھ تے بیعت کرے یزید واسطے مجبور کیتا جائے. 7 محرم آ گئی ہے تے فرات دا کنارہ آ گیا ہے. اے وہی فرات دا کنارہ جڑا نبی پاک نے پشین گوئی فرمائی ہے کہ حضرت حسین میرے نواسے نو شہید کر دیتا جائے گا فرات دے کنارے تے. فرات دا کنارہ آ گیا ہے ایتھے آ کے پڑاؤ پا لے آئے. اے خاندان رسول دے حضرت حسین دے خاندان دے 80 لوگ نے اے کربلا دے میدان اندر فرات دے کنارے دے قریب کربلا دے میدان اندر خیمے لگا دیتے گئے نے. جس وقت خیمے لگ گئے نے 7 محرم نو انہاں نے پانی بند کر دیتا ہے. 7 محرم الحرام آئی کہ فرات دے کنارے تے نا فوجاں لا دیتیاں جان تاکہ انہاں دا پانی بند کریے. اے مجبور ہون گے بچے نال ہے پیاس دی شدت دی وجہ تو تڑپن گے تاکہ اساں انہاں دے کولوں اپنا مطالبہ منوا لئیے. مجبور کیتا جائے. 6 ماہ دا بچہ ہے علی اصغر سیدنا حسین دا انہاں نے چھاتی نہ لگایا ہے تے کوفے والیاں نو مخاطب کر کے فرماندے نے اے کوفے والیو دسو تے صحیح اس چھوٹے جے بچے دا کی قصور ہے تساں اے دا پانی بند کر دیتا ہے. فرمایا حسین ساڈے ہاتھ تے بیعت کر لے سارا کچھ ہی تیرے واسطے حاضر ہے ورنہ پانی نہیں ملے گا. 8 محرم 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات آ گئی ہے. 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات سیدنا حسین نے 2 خطبے ارشاد فرمائے. پہلا خطبہ اپنے خاندان نو اکٹھیاں کر کے فرمایا اے میرے خاندان والو میں تہانوں حکمن کہہ رہا ہاں
چلے جاؤ واپس مکے اندر چلے جاؤ انہاں معاف کوئی نہیں کرنا واپس پلٹ جاؤ جس وقت تساں رات دے اندھیرے اندر چلے جاؤ گے تے تہاڈا پیچھا کوئی نہیں کرے گا کیونکہ میں موجود ہاں کربلا اندر جدوں میں موجود ہاں کربلا اندر تہاڈا پیچھا کوئی نہیں کرے گا تسی چلے جاؤ سارے خاندان دے لوگ عورتاں بچے جوان چاچیاں دے تایاں دے بھتیجے اور انہاں دی اولاد بچیاں بہناں ساریاں چمڑ گئیاں حسین دے نال فرمایا حسین ساڈا مرنا بھی تہاڈے نال ہے ساڈا جینا بھی تہاڈے نال ہے اساں پلٹ کے نہیں جاواں گے جس راہ تے تساں کٹو گے اسے راہ تے اسی جاواں گے اور تانوں کلیاں چھڑ کے کربلا دے بیابان جنگل میدان دے اندر اسی واپس نہیں جاواں گے اسی ایتھے ہی رواں گے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے نے گھوڑا کڈیا سواری کڈی ہے جڑی فوج لگی ہے ساری فوج کوفے دی لگی ہے اتھے جا کے انہاں خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے دے اندر حضرت حسین نے مخاطب کر کے اہل کوفیاں نو کی فرمایا اہل کوفہ والو میرے خون دے اوپر تساں اس قدر درپے ہو گئے ہو او جان دے ہو میں کون ہاں میں نبی دا نواسا واں اے تسی اس حسین دا پانی بند کیتا ہے جدوں مینوں پیاس لگدی نبی پاک اپنی زبان مبارک میرے منہ اندر پا کے جسایا کردے سن اے کوفے والے ہو تساں اس حسین دے خون دے پیاسے بنے ہو جس وقت منوں میں زمین تے گردا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے ممبر چھوڑ دیندے خطبہ ارشاد فرما رہے ہوندے ممبر چھوڑ کے مینوں اٹھان واسطے سینے لگا لیندے پھر ممبر تے چڑھ کے خطبہ دیندے اے کوفے والے ہو جان دے ہو میں حسین کیڑا وا میں او حسین ہاں جدے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا جدے بارے تہاڈے نبی نے فرمایا جدے بارے میرے نانا جی نے فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین چوں ہاں اے کوفے والے ہو جانتے ہو میں حسین کیڑا وا بتلاؤ رب دی زمین تے اس وقت حسین دے نالوں بہترین شخصیت کوئی نظر آندی ہے اے کوفے والے ہو میرے خون دے پیاسے بن گئے ہو بتلاؤ میں کیڑا جرم کیتا ہے میں کیڑا گناہ کیتا ہے نہیں حسین تہاڈیاں ساریاں گلاں ٹھیک لیکن وہ خطوط ساڈے حوالے کر دو جڑے خطوط تسی لئی پھردے ہو اے حسین ساڈے ہاتھ یزید واسطے بیعت کر لو اس تو علاوہ کوئی رستہ نہیں اس تو علاوہ کوئی حل نہیں اے حسین من جاؤ حضرت حسین نے فرمایا اے کوفے والے ہو سمجھو تے سمجھو میں تانوں کی کہنا چاہ رہا اے کوفے والے ہو جس وقت نماز پڑھتے ہو نماز دے اندر اس وقت تہاڈی نماز رب دی بارگاہ اندر قبول نہیں ہوندی جب تک تساں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھ لیندے سارے کوفی بیک زبان ہو کے کہنے لگے ہے حسین ساڈی نماز قبول نہیں ہوندی جدوں تک نماز دے اندر حسین دا ذکر نہ کر لئیے لیکن حسین مجبور ہاں اس وقت تک تہاڈی جان دی خلاصی نہیں ہو سکتی جب تک ساڈے ہاتھ تے بیعت نہیں کرو گے جب تک ساڈے ہاتھ بیعت نہیں کرو گے ادھروں شیمر آیا ہے سنان نو کہنے لگا آگے بڑھ تے کم سٹارٹ کر آگے بڑھ حسین نو قتل کر یار کیوں گلا پیا سننا ہے سنان آگے بڑھے ہے ابن سعد آگے بڑھے ہے تے پیچھے ہٹ گیا ہے کوئی بھی فوجی نہیں چاہ رہا کہ نبی دا خون میری تلوار دے نال لگ جائے نواسا رسول دے خون دے نال میری تلوار رنگی جائے جڑا آگے جا رہے ہے پیچھے آ رہے ہے آگے جا رہے ہے مڑ کے آ رہے آئے شمر بدبخت آگے بڑھے آئے انہیں تیران دی برسات کیتی ہے کموں پیش 30 تو 32 تیر حضرت حسین دے جسم دے اندر پیوست ہو گئے نے پورا جسم تیران دے نشانات دے نال لت باتے علی اصغر 6 ماہ دا بچہ ہے او دے جسم اندر بھی تیر لگا ہے رب نو پیارا ہو گیا کربلا دا پہلا شہید اے جے کربلا دا پہلا شہید علی اصغر حضرت حسین ابن علی دا بیٹا 6 ماہ دا رب نو پیارا ہو گیا ہے ادھروں شمر نے کیا کی ویندے ہو جلدی کرو حسین نو جا کے قتل کرو نعوذ باللہ استغفر اللہ آگے بڑھ دے نے پیچھے ہوندے نے شمر گیا
آئے شمر نے جا کے تے تلوار پکڑی ہے اے تلوار اس کنڈ تے گلے تے رکھ کے ایک واری مار کے جسم دے نالوں سر پاک الگ کر چھوڑے آئے بچیاں نو عورتاں نو خیمیاں دے اندروں کڈیا جا رہے آئے فرمایا انہاں خیمیاں نو اگ لگا دیتی جائے تاکہ سارا سامان سارے خطوط سارے دلائل سڑ جائیں انہاں عورتاں نو آگے لگا لے آئے اس قافلے اندر جیڑیاں عورتاں بچیاں نے کیڑیاں عورتاں بچیاں نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا حسین دیاں بیٹیاں تے بہناں بچیاں نے 29 میل دور کوفے تو کربلا دے میدان دے اندروں چلے آئے قافلہ اے اونٹاں دے اوپر گھوڑیاں دے اوپر دے ریتلا علاقہ ہے عرب دا علاقہ ہے بڑا لمبا سفر 30 میل دا انہاں نو اونٹاں دے اوپر سوار کر لیا گیا ہے کربلا چوں نکلن لگے نے شمر آندا ہے یار ابن زیاد نو کوئی نشانی دسنی ہے کہ حسین نو اساں قتل کر کے آ گئے ہاں شہید کر کے آ گئے ہاں ساڑھے کول کوئی دلیل کوئی نشانی کوئی عطا پتا فرمایا حسین دا سر اٹھا لیا جائے حسین دا سر اس طرح سامنے رکھ لیا آئے ساز و سامان قافلے دے اندر ذرا تصور کرو ملتان دے دوستو بزرگو بہنا والے ہو بیٹیاں والے ہو موت دا پیغام تے ہر ایک تے آنا ہے لیکن تصور کرو جوان بیٹیاں ہون تے بابا دا کٹیا ہویا سر ہوئے اور بابا دا کٹیا ہویا سر اکھاں دے سامنے پیا ہوئے تے 30 میل دا لمبا سفر کر رہیاں ہون اونا بہنا اونا بیٹیاں دے اوپر کی گزر رہی ہوئے گی یار اتنا ظلم کافران تے یہودیاں بھی تاریخ اسلام اندر کوئی نہیں کیتا جڑا ظلم اینا ظالمہ کافران نے کر چھوڑے آئے بہنا ویندیاں جاندیاں ہون گیاں تے جذبات کی ہون گے اللہ دی قسمیں جس وقت میں اس مقام تے پہنچیا کرنا میرا اپنا دل پارا پارا ہو جاندہ ہے لیکن اولاد جڑی ہندی ہے اولاد اندروں بیٹیاں ہوندیاں نے اپنے پاپ دا کٹیا ہویا سر اکھاں دے سامنے خون چر رہا ہوئے گا تے دڑ مبارک کتھے ہوئے گا کوفے دے اندر اور اس قافلے دے نال سر رکھ کے جا رہے ہونگے حالات و واقعات انہاں تے کیڑی مصیبت تے کیڑی کرب ہوئے گی جا کے ابن زیاد دے سامنے اس طرح ایک ٹیبل دے اوپر سر رکھ دیتا گیا ہے ابن زیاد دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے ابن زیاد آندہ ہے اچھا اے حسین اچھا اے حسین اچھا اے حسین ابن زیاد نے وہ چھڑی مڑی پکڑی ہے اس طرح رخسار تے مار کے پتہ کی آندہ ہے ظالم اے او حسین او حسین حضرت انس قریب کھڑے نے فرمایا ابن زیاد تیرا غصہ کیوں نہیں ٹھنڈا ہو رہا حسین دا قتل کر لے آئے لیکن اس چہرے تے چھڑیاں نہ مار اللہ دی قسم میں اپنی اکھاں دے نال ویکھے آئے اے چہرہ او چہرہ ہے جنہوں نبی پاک چوبیاں کر دے سن اے او چہرہ ہے جنہوں نبی پاک ویکھ کے اپنی بھوک تے پیاس بجھایا کر دے سن اے ابن زیاد نہ اتنا ظلم کر نہ اس چہرے تے چھڑیاں مار نہ اس چہرے تے چھڑیاں مار حتیٰ کہ یہی سر مبارک اٹھایا گیا ہے اس سر نو لے جایا گیا ہے شام دے اندر دفن کر دیتا ہے تے جڑا در ہے او کوفے دے اندر ہے یارو ایسا شہید اسلام اندر کیڑا ہوئے گا جدا ادھا حصہ ایک جگہ تے دفن ہوئے تے ادھا حصہ ایک جگہ تے دفن ہوئے حق سچ دی بازی لڑدیاں اللہ دے رستے اندر شہید ہو گئے نے دے دی ترجمانی اہل دل نے بڑے پیارے انداز نال کیتی ہے حضرت حسین دی گفتگو تے اہل کوفہ والے آندہ ظلم جس وقت پانی بند کر دیتا گیا ہے حضرت حسین اپنی عظمت اپنی شان اپنا مقام تے اپنا مرتبہ سمجھاندیاں کی کہہ لگے فرماندے کی نے مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہو مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہو کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہو چکیاں پیس کر ماں نے پالا میرے نانا نے جھولا جلایا چکیاں پیس کر ماں نے پالا میرے نانا نے جھولا جلایا کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں
گھر میں کھیلا نہیں ہو، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہو؟ اے کوفے والے ہو، اے کوفے والے ہو، اے کوفے والے ہو، حضرت حسین نے نام گن گن کے دسے نے، اے تیرا خاتے، اے تیرا خاتے، مینوں بلا کے میری میزبانی کنج دی کر رہے ہو؟ انج تے کوئی دشمن بھی مہمان دے نال نہیں کردا، جڑا نبی دے نواسے دے نال، میں حسین دے نال جڑا ظلم کر رہے ہو۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں۔ جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے۔ میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میں نواسائے محمد بنایا گیا ہوں۔ میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میں نواسائے محمد بنایا گیا ہوں۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ یہی قافلہ چلدا چلدا جڑا کوئی بچے نے 2-4 بیٹی بہن زین العابدین بچے نے، یہ مدینے پہنچے ہے۔ جس وقت مدینے پہنچے ہے، امہات المومنین اندر سیدہ سلمہ، جس گھر اندر نبی پاک نے بیٹھ کے خواب سنایا سی، وہی حیات سن جس وقت دسیا گیا ہے حضرت حسین تے پورا خاندان ایکو دن اندر انہاں ظالماں نے ذبح کر دیتا ہے، خون دے فوارے چلا دیتے نے۔ انہاں نہیں حیا کیتا، نبی دا نواسا ہے، نبی دا خاندان ہے، تے اچانک بولدیاں پتہ کی آندیاں نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جہنم دی اگ دے نال بھر دے، جنہاں نے میرے حسین نو قتل کیتا ہے، جنہاں میرے حسین دے قتل دے اوپر خوش ہوئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جہنم دی اگ دے کولیاں دے نال بھر دے۔ اے کہندیاں چیخ مار کے زمین تے گش کھا کے گر گئیاں، پانی پلایا گیا، اٹھیاں نے، پھر فرماندیاں نے، ہائے اج نبی پاک ہوندے تے نبی پاک تے دکھ کنا مشکل گزردا، اے ویلا کنا مشکل گزردا، جنہوں رسول پاک سنگیا کردے سن،
ਸੁੰਘਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਫੂਲ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਮਾਮ ਨਖੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने अगर अल्लाह ना करे मैं हुसैन दे कातलीन अंदर हुंदा, अल्लाह माफ़ करके मैनू जन्नत अता कर देंदे। अल्लाह दी कसमें जन्नत दे अंदर नबी पाक दे सामने हुंदिया मैनू अपना चेहरा नबी पाक दे सामने करदियां बड़ी शर्म आंदी। हाय हाय अल्लाह दी कसमें साडा ईमान साडा अकीदा हज़रत हुसैन दे नाल ए वे जिहड़ा हुसैन दा कातल है, जहन्नमी है, दुनिया ते जलील है, आखिरत अंदर जिहड़ा सैयदना हुसैन दे कातलीन दे नाल मुलव्वस है, जिहड़ा एक सेकंड दे नाल भी जुड़िया रहा है, इस कतल दे नाल ताल्लुक है। अल्लाह दी कसमें साडा उन्हां लोगां दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। हुसैन हमारा है, ये नवासा रसूल है, अहले बैत है। अहले बैत के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से प्यार करते हैं, सिर्फ उनकी सूरत से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरत से भी प्यार करते हैं, सूरत से भी प्यार करते हैं। असी सीरत दे नाल और सूरत दे नाल प्यार करने आ। असी 9-10 मुहर्रम नूं सिर्फ सबील ला के हज़रत हसन हुसैन दे नां दी सिर्फ प्यार नहीं करते, असां प्यार करते हैं उन्हां दी सीरत दे नाल, किरदार दे नाल, अमाल दे नाल। असां बरादरी नूं आड़ बना के नहीं कहिंदे कि बरादरी रुस जाएगी, असीं कुल करने ने। जाओ काबा दे रब दी कसम पूरे दलाइल दी रोशनी अंदर मैं कह रहा जे ए कुरान 30 पारे ने, शायद किसी नूं शक होए ए कुरान जे मिंबर रसूल ते बाब वुजू खड़ा मैं सर ते कुरान रख के कह सकदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, सैयदना अली, किसी एक सहाबी दा, नबी पाक दा और सैयदना हसन हुसैन दुनिया तो गए और करबला दे 72 अफराद एक दिन दे अंदर ज़िबा कर दिते गए, शहीद कर दिते गए। अल्लाह दी कसमें ना इन्हां दा कुल कराया गया, ना साता कराया गया, ना चलीसवां कराया गया। अल्लाह दी कसमें ए बिदत है, ए रसम है और रसम इस्लाम दा हिस्सा नहीं हुंदा। ए कुरान पकड़ के कह रहे अल्लाह दी कसम दीन इस्लाम अंदर ये चीज़ साबित नहीं। अल्लाह दी कसमें कल क़यामत दा दिन होए मैं ये ना कह सका कि हक लोगों नूं नहीं दसिया। अगर तुसा कुल करो, अगर तुहाडे कोलों कराइए यार साडे पेट अंदर ही पएगा ना, असा अपने पेट नूं पिछे रख के सैयदना हुसैन दी सीरत नूं सुना रहे हैं। ओ अगर हुसैनी बनना चाहते हो उन्हां वाली सीरत, उन्हां वाला किरदार अपनाओ। अगर बेनमाज है बड़ी माजरत दे नाल तू हुसैन नाल मुहब्बत नहीं करदा, अगर झूठ बोलना है बड़ी माजरत दे नाल हुसैन नाल मुहब्बत नहीं करदा, अगर बहना दे हक ते कब्जा कीता है हुसैन दे नाल तेरा कोई ताल्लुक नहीं, अगर भाइयों ते जुल्म कर रहे हैं हुसैन दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। ये खोखले नारे ने। अगर शराब पीना है हुसैन दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, और जुआ खेलना है हुसैन दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, और दीन तो दूर है हुसैन दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। ओ हुसैन दे नाल ताल्लुक उन्हां लोगां दा है जिहड़ा दिलो जान दे नाल हुसैन तो अपना तन मन धन कुर्बान करने वास्ते तैयार ने। हम हैं हुसैनी, हुसैन के साथ हमारा जीना है, हुसैन के साथ हमारा मरना है। अल्लाह मुझे और आपको कल क़यामत वाले दिन हुसैन के कदमों से उठने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।